So guys, mag-claim ako video karon. Ambak ko sa inyo nawong sa inyo ang nawong. Wanted pagkapalakasan ito. Angel of God, our guardian, bear to whom us love, commits us to our bodies and death. So guys, tanaw ako guys, matulog na. Hay, ala, joke lang. Limat ka. 2 hours later. Guys, nakamata ko karang gabi eh. Tulog akong mamakamahin. Tulog ko sa ko. Paano ka nang maradi ko feel safe tari. Sige. 20 zillion days later. Lemon. Sito. Halos di kabalo. Sundi half day. Nangyaris ako. Katawa ko ha. So guys, maara to guys. Please ring the bell and like and subscribe from this video. Bye guys.